डिपार्चर एंड अराइवल। डिपार्चर रवानगी 20वीं सदी की, अराइवल आमद 21वीं सदी की। बाय टी.एस. इलियट, नोबल प्राइज याफ्ता अकली जॉन। पोएट 20वीं सेंचुरी में बैठा है, पूरी दुनिया के इंसानों को दावत देता है, आओ हम सब मिलकर सख्त मेहनत करें 20वीं सदी को कामयाब बनाने के लिए, हाईली तरक्की याफ्ता बनाने के लिए, ताकि आने वाली सेंचुरीज में लोग 20वीं सदी के लोगों को, उनके कारनामों को याद रखें। देयर इज अ टॉपिक क्रिटिकल एप्रिसिएशन। इस टॉपिक के नीचे राउंड अबाउट 10 क्वेश्चंस हैं, यूनिवर्सिटीज बार बार रेज करती हैं। पेज नंबर 45 ऑफ नोट्स। PUGCU AJK, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, इस्लामिया यूनिवर्सिटी गुजरात। क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द मॉरल ऑफ द पोएम। मॉरल में जो अच्छी बात की गई है उस पर नोट लिखें। डिपार्चर एंड अराइवल बाय T.S. इलियट 2011। हाउ कैन वी मेक द 20th सेंचुरी ग्रेट। 20th सेंचुरी को हम ग्रेट कैसे बना सकते हैं। PU 2016। रीड द पोएम केयरफुली, पोएम को एहतियात से पढ़िए। एंड राइट अ नोट ऑन द इलियट्स आइडियलिज्म। इलियट का जो मिसाली मकसद है उस पर नोट लिखें। एंड कमिटमेंट, और उसका जो अज़म है उस पर नोट लिखें। कमिटमेंट टू इंश्योर अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर मैन, ये इंश्योर करने के लिए कि इंसान का फ्यूचर ताबनाक है, रोशन है। इलियट की आइडियलिज्म बताइए और उसका अज़म बताइए कि इंसान ने आकर तरक्की ही करनी है। 2015। Wordsworth has defined as the spontaneous overflow। वर्ड्सवर्थ ने कहा था पोएट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, पोएट्री जज्बाती उभार है, ऑफ पावरफुल फीलिंग, जबरदस्त एहसासात का। यानी कि फीलिंग्स जब जोर पकड़ती हैं तो फिर पोएट्री बनती है। सो यू फाइंड दिस क्वालिटी इन इलियट्स पोएम। क्या आपको इलियट की पोएम में कोई जज्बाती एहसासात का, फीलिंग्स का ओवरफ्लो नजर आता है। 2011 हरगिज नजर नहीं आता। ब्रिंग आउट द इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ द पोएम, पोएम की इंपॉर्टेंट क्वालिटीज बताइए। डिपार्चर एंड अराइवल बाय T.S. इलियट 2014। व्हाट कैन ब्रिंग सक्सेस टू अस, हमें क्या चीज़ कामयाबी दे सकती है। 2012 हमें कामयाबी दे सकती है कि हम तमाम लोग मिलकर एक नेशन के लिए नहीं, एक कंट्री के लिए नहीं, बल्कि सदी के लिए कोशिश करें, सेंचुरी को बेटर बनाएं। और ऐसा हुआ था। आज 21st सेंचुरी के अंदर मोबाइल, लैपटॉप, जदीद चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और आप अपने घर में सुकून से, धुआं से बचकर, ट्रैफिक से बचकर स्टडी कर रहे हैं। ये 20th सेंचुरी की मेहरबानियां हैं। देयर इज सिंगल आंसर ऑफ ऑल अबव क्वेश्चंस। कोई भी सवाल आएगा इनसे हटकर आपने आंसर यहीं लिखना है। अगर आपको स्टेंजा दें इस पोएम में से, फिर भी आपने यही मटेरियल, यही आंसर लिख देना है। आपको पासिंग नहीं, आपको 8-7 मार्क्स मिलेंगे अगर आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। आंसर समझकर याद कीजिए, रट्टा नहीं, इंग्लिश बेहतर होगी। This is your host lecturer M.K. Bhutta. My WhatsApp is 0333 4655 305 for notes and audio lectures. 3rd year, 4th year BA. Answer.
The poem is optimistic and suggests the people. poem پر امید poem ہے اور لوگوں کو مشورہ دیتی ہے. boldness, جرت, and again boldness, پھر جرت, and always boldness, اور ہمیشہ جرت. اینڈ اور کیا مشورہ دیتی ہے؟ انورٹڈ کاما اسٹارٹ پھر ٹو ٹریول ہوپ فلی از اے بیٹر تھنگ. پر امید سفر بہتر ہے دین ٹو ارائیو، منزل پر پہنچنے سے. منزل پر پہنچنا بڑی بات نہیں، پر امید سفر کرنا بڑی بات ہے. پر امید ٹریول بڑی بات ہوتی ہے. میٹرک کی سند کچھ نہیں، میٹرک کی کلاس سب کچھ ہے. دوست سب کچھ ہیں، ٹیچر سب کچھ ہے، نالج سب کچھ ہے. اینڈ دا ٹرو سکسیس از ٹو لیبر، اور سچی کامیابی محنت میں ہے. اکارڈنگ ٹو ایلیٹ، کاماز آپ نے بھولنے نہیں، بلکہ کاماز والی سپیچ کو تو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے بلیک پوائنٹر سے. اکارڈنگ ٹو ایلیٹ، ایلیٹ کے مطابق اٹ از آور مورل ڈیوٹی، یہ ہماری مورل ڈیوٹی ہے ٹو لیو دا ورلڈ یا 20th سینچری، کہ ہم اس 20ویں صدی کو چھوڑیں بیٹر، بہتر کر کے. دین وی ہیڈ ریسیوڈ، بانسبت اس کے جیسے ہم نے ریسیو کی تھی، فرام آور فور فادرس، اپنے آباؤ اجداد سے. آباؤ اجداد سے جو ہم نے ریسیو کی ہے یہ سینچری، اب اس سینچری کو بہتر کر کے چھوڑیں، یا یہ جو دنیا حاصل کی اسے بہتر کر کے چھوڑیں. In this poem، اس پوئم میں دا پوئٹ از این آئیڈیلسٹ، پوئٹ آئیڈیلسٹ ہے، یعنی کہ وہ زندگی کا ایک آئیڈیل بتا رہا ہے. آؤ اس سینچری کو مل کر بہتر کریں، منزل بتا رہا ہے، ٹارگٹ بتا رہا ہے. ایلیٹس آئیڈیلزم، ایلیٹ کی جو آئیڈیلزم ہے اینڈ کمٹمنٹ، اور اس کی جو کمٹمنٹ ہے، اس کا جو عزم ہے، از ناٹ امیجنیٹو، وہ خیالی نہیں، وہ تخیل پر مبنی نہیں، وہ ٹیٹری کا بادشاہ نہیں بننے جا رہا، بٹ بیسڈ آن ریئلٹی، بلکہ حقیقت پر انحصار کرتا ہے. اور نو ڈاؤٹ انہی باتوں کی وجہ سے 20ویں صدی میں بہت محنت ہوئی، بہت کام ہوا. اس کے ثمرات 21ویں صدی میں ہم لے رہے ہیں، اور 21st سینچری کے شروع میں بہت محنت ہو رہی ہے. ہی بلیوز ان برائٹ فیوچر، وہ انسان کے برائٹ فیوچر پر بلیو رکھتا ہے. ہی تھنکس دیٹ اف مین ورکس، وہ سوچتا ہے اگر انسان محنت کرے، ہی کین برنگ گریٹنیس، تو وہ لا سکتا ہے عظمت، رچنس، اور وہ امارت، بھرپور زندگی لا سکتا ہے، ٹو ہز نیشن، اپنی نیشن کے لیے. فار دس دا پوئٹ اسٹریسز، اس کام کے لیے پوئٹ زور دیتا ہے، دا نیڈ فار اے زیلس آئیڈیا، کہ ایک پرجوش آئیڈیا کی ضرورت ہے ان لائف، زندگی میں. ورڈز ورتھ، جسے میں کہتا ہوں وووتھ سیز دیٹ، وووتھ کہتا ہے poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings، کہ poetry تو فیلنگز کا زبردست فلو ہوتی ہے، spontaneous ایک دم فلو ہوتا ہے. بٹ ایلیٹس ڈپارچر اینڈ ارائیول، لیکن ایلیٹ کی پوئم ڈپارچر اینڈ ارائیول اپیلز مور ٹو آور مائنڈ، وہ ہمارے ذہن کو اپیل کرتی ہے، دین ایموشنز، جذبات کو اپیل نہیں کرتی. سو آئی ڈو ناٹ فائنڈ دا spontaneous overflow of powerful feelings in Eliot's poem. بس ایلیٹ کی پوئم میں ہمیں زبردست جذبات کا فلو نہیں نظر آتا. دا پوئم گیوز us the message of working selflessly، اور پوئم ہمیں میسج دیتی ہے کہ ہم کام کریں، بے لوث کام کریں، بغیر لالچ کے کام کریں، فار دا بیٹرمنٹ آف 20th سینچری، 20ویں صدی کی بیٹرمنٹ کے لیے. دا پوئم آلسو گیوز us a میسج، پوئم ہمیں میسج دیتی ہے، that let your courage rise، کہ اپنی جرت کو، کریج کو
بڑھا لیجیے اپنے حوصلے کو ود ڈینجر، خطرات کے مطابق، جتنا بڑا خطرہ ہو اس کے مطابق اپنا حوصلہ بڑا کر لیجیے. فرام ٹوڈے، آج سے، اینڈ فرام دس پلیس، اور اسی مقام سے، دیر بگنز اے نیو ایرا، ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ، دنیا کے اتہاس میں، دنیا کی تاریخ میں آج سے اور اسی مقام سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے. فارچون فیورز دا بولڈ، قسمت ہمیشہ جرت مندوں کا ساتھ دیتی ہے. ورجل نے کہا. کب کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1 صدی پہلے کہا تھا. ورجل اس دور کا رائٹر ہے، گریک ہے. نائس آف یو. اتنی مشکل پوئم اتنی آسان ہوتے کبھی نہیں دیکھی.